Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljamo jedan dodatak za Glock seriju pištolja. U pitanju je KPOS Scout. Sjećate se da smo pre nekoliko mjeseci vam predstavljali jedan dodatak za Glock 17 KPOS prve generacije. Danas vam predstavljamo KPOS Scout. To je također dodatak za Glock 17, odnosno RAM za Glock 17, koji pretvara pištolj Glock u jednu stabilniju platformu, kao što možete vidite, precizniju za neka taktička i brza pucanja. Ono što odlikuje ovaj KPOS Scout je manja dimenzija i manja težina od svog prethodnika i veoma laka montaža pištolja bez ikakvih alata u sam ovaj dodatak. To ćemo kasnije da vam pokažemo na stolu, a ovaj KPOS Scout smo dobili od prijatelja našeg kanala, prodavnice ZFI-INC iz Izraela. Ukoliko želite da kupite ovaj KPOS Scout, to možete učiniti preko linka koji se nalazi u opisu ovog videoklipa i u prvom komentaru. Ukoliko se također registrujete na njihov sajt, dobijate 10% popusta na svu robu. Ajmo da vidimo kako funkcioniše ovaj KPOS Scout i da vam pokažemo neke njegove glavne odlike, a i naravno kako se ovaj Glock 17 montira u sam ovaj Scout. KPOS Scout je izuzetno kompaktan. Dužina ovako sa sklopljenim kundakom je 324 mm, a sa rasklopljenim je 540 mm. Težina je svega 690 grama zato što su materijali kombinacija polimera i aluminijuma. Prihvata Glockove generacije 3, 4 i 5 i to modele 17, 19, 22, 23, 25, 31 i 32. Mi ovdje imamo jedan standardni Glock 17 četvrte generacije, jedan od najrasprostranjenijih pištolja na svetu, koji ćemo kasnije pokazati kako se montira. Ono što odlikuje KPOS Scout od prethodne generacije, od generacije 1 i generacije 2, koji su duži, znači on je kraći i kompaktni. Pokazat ćemo kasnije koliko lako vrlo može da se koristi, pre svega namenjen za službe bezbednosti, za neku taktičku primjenu i za službe, kao što sam rekao, službe bezbednosti i privatno obezbeđenja. Pod oružanom pratnjom, naravno. Kada kupite KPOS Scout, on dolazi ovako, naravno, bez ovih mehaničkih nišana koje smo mi stavili, prednji i zadnji, i bez ovog redota. Znači, dobijate KPOS, dobijate, naravno, rasklapajući kundak i dobijate ovaj rukov koji također može da se skine. Tu, naravno, može da prihvati rezervni okvir,
kao što možete da vidite, manji, veći, svejedno. I naravno u samom pakovanju dobijate i ovaj remenik koji se kače u jednu tačku, je takozvani sling. Kasnije ćemo da pokažemo kako sve to izgleda. Ovaj POS Scout je proizvođač Fab Defense. Mi smo ga, kao što sam već rekao, dobili od prodavnice ZFI-INS iz Izraela, koji vrši i prodaju ovog POS Scouta. Kako se u stvari montira Glock 17 kod ovog Scouta? To je veoma uprošćeno u odnosu na prethodne generacije. Prosto rasklopite ga ovako, imate ovde jedno dugme. To dugme pritisnete i izvučete ovaj deo. Uzmete Glock, imate unutra male šine, koje moraju da uđu ovde u pikantini šinu na samom Glocku. Ubacite ga unutra na te šine, zatvorite i Glock je montiran. Sećate se od našeg prethodnog videa sa POS-om prve generacije, morali ste da šrafujete ovaj base plate nazad na Glocku, pa tako dalje montaža. Prosto repetiranje se vrši na ovoj ručici u stilu AR-15 pušaka, znači povlačenjem nazad, napred i sada ste spremni za gađanje. Veoma stabilna platforma, čak i s ovim kratkim, najprostijim kundakom. Veoma stabilna platforma, kao što ste vidjeli, prilikom pucanja. Veoma lako se puca iz skretanja, iz stajanja i sa promjenom stava i tome slično. Kada se sklopi sve, i kundak i ovaj prednji rukohvat, i naravno stavimo ovaj, kao što sam rekao, sling koji dobijate u paketu sa Scoutom. Naravno, vi tu visinu možete sami da podesite, koliko želite, ali evo. Pogledaj koliki je to paket. Još podesite ovaj sling da bude negde ovde, iza službe bezbednosti, ispod kaputa ili ispod sakoa, skoro pa da se ne primećuje. Kada trebate da dejstvujete, vrlo brzo se rasklapa i možete da krenete u rešavanje neke situacije zašto je i namenjen ovaj Scout. Na samom Scoutu, kao što možete da vidite, celom gornjom dužinom imate pikantini šinu gde možete da stavite, kao što smo ovdje stavili, mehaničke nišane ili opciono red dot ili refleks nišan. Napred također imate pikantini šinu ovde i ovde, recimo za montažu, na primjer, lasera i svetla. Sama ta pikantini šina ovde ima kako da kažem, kosinu ovu sa teksturom za stavljanje palca. Ukoliko stavite naravno ovde ruku i ovde ide palac, vrlo je stabilno za gađanje. Imate to i na jednoj i na drugoj strani, tako da je prijateljski nastrojen i za levoruke i za desnoruke strelce. I naravno na kraju ovde ovog Scouta imate ove proreze koji služe kao sakrivač plamena prilikom pucanja. Naravno, kao što kažemo, ovde na gornjoj šini montirani su i mehanički nišani i ovaj red dot, ali ukoliko, na primjer, red dot, eto, na primjer, curi vam baterija, podizanjem ovih mehaničkih nišana, kroz ovo staklo red dota, vrlo lepo se vide mehanički nišani, tako da i dalje možete da koristite i nakon, recimo, curenja baterije, odnosno kada se baterija istroši. POS Scout je jedna kompaktna platforma koja vam pretvara Glock 17 u, kako Amerikanci kažu, PDW, odnosno Personal Defense Weapon. Ono što je veoma bitno da je sve to napravljeno od finih materijala koji nisu labavi, tako slobodno mogu da kažem, i kada ubacite Glock u POS Scout, nemamo nikakvog mrdanja. Tako da i prilikom nekog malo preciznijeg gađanja koliko je potrebno, iako ovo nije namenjeno za precizna gađanja, uz pomoć red dot ili mehaničkih nišana, prilikom pucanja nemate nikakvog mrdanja. Evo vidite, ja mrdam, kada ovako mrdam Glock, mrdam ceo Scout, Glock se ne, koliko god ja pokušavao, nema nikakvog mrdanja ili ti, kako kaže se, pomeranja samog pištolja unutar samog ovog Scouta. POS Scout možete nabaviti u prodavnici ZFI-INS. To je izraelska prodavnica, online kupovinom možete nabaviti ovaj POS Scout po povoljnoj ceni, pogotovo ukoliko se registrujete na sajtu ZFI-INS, dobijate stalan popust od 10%. Također, naši prijatelji iz Izraela, ta prodavnica traži i uvoznike njihove robe za Srbiju, tako da ukoliko je neko zainteresovan, može slobodno mi se javi putem Facebooka ili direktno preko internet strane, preko e-maila.
Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovo što mi radimo, možete nas podržati novčano preko PayPal i Patreona. Linkovi do PayPal i Patreon strane su u opisu ovog videoklipa. A ukoliko volite gledati naše videe, prijavite se klikom ovde, podelite video na društvenim mrežama sa svojim prijateljima i naravno pratite nas preko Facebooka, Instagrama i Twittera. I vidimo se